अपराह्न मु सुस्मिता असिस्टेंट टीचर ऑफ डेवलप्ड एरिया गवर्नमेंट हाई स्कूल आज वर्चुअल स्टूडियो को उपस्थित थिबा नवम श्रेणी समस्त छात्र छात्री और शिक्षक शिक्षयित्री मानक मु स्वागत करुछि। माने आज आमे माध्यमिक व्याकरण बहिर उपसर्ग अध्यायटी आमे पाठ करिबा। उपसर्ग कौन, उपसर्गर भूमिका कौन, ओडिया शब्द रे उपसर्ग किपरि व्यवहार करा जाउछि, आज आमे से विषय रे आलोचना करिबा। एबे आमे स्मार्ट बोर्ड पाखु जिबा। आदान प्रदान आउ निदान ये शब्द माध्यम उपसर्ग पाखे पहुंचा। उपसर्ग क्या कहुए शब्द आम ये नहीं तार गठन रीति प्रथम आम देखा। ये तीनोटी शब्द आम नहीं गोटे आदान आ गोटे प्रदान आ गोटे निदान केमती गठित होती शब्द आम देखा। आदान शब्दटी आ दा अन ये धातु है कि दा, तापर प्रदान प्र दा अन ये धातु दा आउ नि दा अन है कि धातु दा धातुर ये मूल धातु है आमर दा, मूल धातु है दा। आदान अर्थ ग्रहण करवा, प्रदान है देवा और निदान है रोगर कारण। मूल धातु आम ये कौन पाइले ना दा हूँ आमर मूल धातु। जो दा धातु आम पाइले दा धातुर पूर्वर देखा आम ये आ प्र आउ नि है कि ये प्रत्यय जोग होती, तीनोटी प्रत्यय जोग होती आ प्र नि आउ परे देखा ये अन्न प्रत्यय जोग होती है कि ये आम कौन जानले ना धातु पूर्वर आ प्र नि प्रत्यय परे अन्न प्रत्यय जोग होती। आम गोटे पॉइंट रे आसी पहुंचले जे धातु सहित प्रत्यय संयुक्त हो शब्द गठन करा जाए। धातु सहित प्रत्यय संयोग करा जाए शब्द गठन करा जाए। ये जो प्रत्यय गठन करा जाइछि तले मूल धातु दा ता पूर्वरु प्रत्यय लागिछि और ता परे मध्य प्रत्यय लागिछि। तले ये जो पूर्वरु प्रत्यय लागिछि ये जो प्रत्यय हैला दुई प्रकार रो, गोटे हैला प्रत्यय हैला दुई प्रकार रो, गोटे हैला पूर्व प्रत्यय जोटा को आमे उपसर्ग बोली कहबा आ गोटे हैला पर प्रत्यय जाको आमे परसर्ग बोली कहबा। जोटा लगी पूर्व प्रत्यय और जोटा परे लगी पर प्रत्यय। पूर्व प्रत्यय को उपसर्ग, पर प्रत्यय को परसर्ग बोली कहुए। पिला माने आमे आउ तीनोटी शब्दर गठन रीति विषय आलोचना करबा। आमे एबे जो आलोचना कले वर्तमान जो आलोचना कले एटा होची धातु पूर्वरु। दा धातु एठी मूल धातु, दा धातु पूर्वरु हमर पूर्वरु बा परे आमे प्रत्यय जोग हिथिबार आमे देखिले। किंतु आउ थोड़ा आमे देखिबा आउ तीनोटी शब्दर गठन रीति आमे देखिबा। जेमती तीनोटी शब्द आमे नेइते देखो आरक्त, गोटेला प्रकांड आ गोटेला निआश्रा है कि आरक्त, प्रकांड आउ निआश्रा केमती गठित होई जे शब्द देखो आ रक्त। तले एठी रक्तटा कोन ना गोटे शब्द। तुमे शब्द गठन तुमरो प्रथम चैप्टर पढिथिबो ग्रामर बही रे, ओडिया ग्रामर रे शब्द गठन। शब्द काहा को कहै तो एक वर्ण बा एकाधिक वर्ण मिलित होई कोनोसी अर्थ प्रकाश कले ताको आमे शब्द बोली कहिबा। एठी रक्त, रक्त कहले आर आमे अर्थ बुझुते रक्त, कांड, आश्रा ये होची गोटे गोटे शब्द। तले एई शब्द पूर्वरु आमे एठी जानले पूर्वरु जोटा लागु छेडा उपसर्ग बा पूर्व प्रत्यय बोली हम ताको कहूजे। तेनु रक्त पूर्वरु हमर आ लागिची, कांड पूर्वरु प्र, आश्रा पूर्वरु नि तले एठी कोन देखले ना एठी हम देखले धातु पूर्वरु और धातुर परे कोन लागुची प्रत्यय लागिगिरी नूतन शब्द गठित होउची। किंतु हम एठी शब्द पूर्वरु हमर कोन लागिची प्रत्यय जोग हेथि। तले हम एठी दुईटी कथा हम दुईटी पॉइंट हम देखिबा जे धातु सहित उपसर्ग संयोग करा जाई शब्द गठन करा जाए। जेमति हम दा धातुर उदाहरण नै कि देखले तापर शब्द सहित उपसर्ग संयोग करा जाई नूतन शब्द गठन करा जाई परिबो हैला कि। ताले ए जो प्रत्येक उपसर्ग गोटे गोटे प्रत्यय और प्रत्येक प्रत्यय होची गोटे गोटे अवयव। अवयव कोन ना जहार काल क्रम वचन अनुसार कोनोसी परिवर्तन हुए नाही। काल क्रम वचन अनुसार कोनोसी परिवर्तन हुए नाही। ताले आमे एबे देखिबा उपसर्गर संज्ञा पाखु आसीबा। उपसर्ग काहा को कहा जाए
ଯେଉଁ ଅବୟ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ଧାତୁ ପୂର୍ବରୁ ବା ଧାତୁଜ ଶବ୍ଦ ପୂର୍ବରୁ ହେଲେ ଆମେ ଏଠି ଯୋଉ ଦେଖିଲେ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଗଢିଲେ ଯୋଉ କାଣ୍ଡ ହେଲା ରକ୍ତ ହେଲା ଆଶ୍ରା ଏଗୁଡିକ ହଉଛି ଧାତୁଜ ଶବ୍ଦ। ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଯୋଉ ନେଇଥିଲେ ଦା ହଉଛି ଧାତୁ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଅବୟ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ଧାତୁ ପୂର୍ବରୁ ବା ଧାତୁଜ ଶବ୍ଦ ପୂର୍ବରୁ ସଂଯୋଗ ହୋଇ ନୂତନ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି ଉପସର୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ତୁମ ବହିରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଦେଖିବ ଉପସର୍ଗ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ଅବୟ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ଧାତୁ ପୂର୍ବରୁ ବା ଧାତୁଜ ଶବ୍ଦ ପୂର୍ବରୁ ସଂଯୋଗ ହୋଇ ନୂତନ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଉପସର୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଆମେ ଉପସର୍ଗ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଜାଣିଲେ। ଉପସର୍ଗ ଏ ଯୋଉ ଉପସର୍ଗ ଶବ୍ଦଟି ଆମର କୋଉ ଧାତୁରୁ ଆସିଛି ଆମେ ଦେଖିବା। ଉପସର୍ଗ ଶବ୍ଦଟି ଶ୍ରୁତ ଧାତୁରୁ ନିଷ୍ପନ୍ନ ବା ଶ୍ରୁତ ଧାତୁରୁ ଆସିଅଛି। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଶ୍ରୁତ ଧାତୁରୁ ଆସିଛି ଏ ଶ୍ରୁତ ଧାତୁର ଅର୍ଥ କଣ ନା ଶ୍ରୁତ ଧାତୁର ଅର୍ଥ ହେଲା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ବା ସର୍ଜନା କରିବା ବା ନିର୍ମାଣ କରିବା। ସୃଷ୍ଟି କରିବା ବା ସର୍ଜନା କରିବା ବା ନିର୍ମାଣ କରିବା। ତାହେଲେ ଏଇ ଉପସର୍ଗ କଣ ନା ନୂତନ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରେ ବା ଗଠନ କରେ। ଧାତୁ ପୂର୍ବରୁ ଲାଗିକିରି ବା ଧାତୁଜ ଶବ୍ଦ ପୂର୍ବରୁ ଲାଗିକିରି ନୂତନ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରେ। এইটা ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ଯେ ଉପସର୍ଗ ତା ସହିତ ମୂଳ ଧାତୁ ବା ଶବ୍ଦ ଧାତୁ ହଉ କିମ୍ବା ଶବ୍ଦ ହଉ ଆମେ କଣ ପାଇବା ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଆମେ ପାଇବା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଉପସର୍ଗର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କଣ ବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ। ହେଲେ ଉପସର୍ଗର ତିନୋଟି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆମେ ଏଠି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଗୋଟେ ହଉଛି ମୂଳ ଅର୍ଥରେ ବାଧା ଆଣିବା। ଉପସର୍ଗ ମୂଳ ଅର୍ଥରେ ବାଧା ଆଣିବା। ତାପରେ ମୂଳ ଅର୍ଥକୁ ଅନୁକରଣ କରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ମୂଳ ଅର୍ଥକୁ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଯୁକ୍ତ କରିବା। ମୂଳ ଅର୍ଥରେ ବାଧା ଆଣିବା ଆଉ ଗୋଟେ ମୂଳ ଅର୍ଥକୁ ଅନୁକରଣ କରିବା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ମୂଳ ଅର୍ଥକୁ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଯୁକ୍ତ କରିବା। କେମିତି କରୁଛେ ଆମେ ଏଠି ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ମୂଳ ଅର୍ଥରେ ବାଧା ଆଣିବା। କେମିତି ବାଧା ଆଣିବି ଦେଖ ଉପସର୍ଗ ଲାଗିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଆମେ ନେବା ପରାଜିତ। ପରା ଉପସର୍ଗ ଜି ହେଲା ଧାତୁ ତ ହେଲା ପର ପ୍ରତ୍ୟୟ। ତାହେଲେ ନୂତନ ଶବ୍ଦଟି ଆମେ କଣ ପାଇଲେ ନା ପରାଜିତ। ହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଜି ଧାତୁ ଅଛି ଏଠି ଜି ଧାତୁର ଅର୍ଥ ହେଲା କଣ ଜି ଧାତୁର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଜୟ କରିବା। ଜି ଧାତୁର ଅର୍ଥ ହେଲା ଜୟ କରିବା। ତାହେଲେ ଏଠି ପରା ଉପସର୍ଗ ଲାଗିଗଲା ପରେ ତାର ଅର୍ଥ କଣ ଆସିଯାଉଛି ପରାଜିତ ଅର୍ଥ ହାର ହେଲା କି। ତେଣୁ ଏଠି ଜୟ କରିବା ଆଉ ହାର ପୁରା ତାର ଅର୍ଥଟା ବଦଳି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଠାରେ ପରା ଉପସର୍ଗ ଲାଗିଲା କଣ ହେଲା ନା ଧାତୁର ବିପରୀତ ଅର୍ଥ ଆସିଗଲା। ତେଣୁ ମୂଳ ଅର୍ଥର ଆଉ କିଛି ମାନେ ରହିଲାନି। ତେଣୁ ମୂଳ ଅର୍ଥରେ ଏଠି ବାଧା ଆସିଗଲା। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ଯେ ଉପସର୍ଗ ମୂଳ ଅର୍ଥକୁ ଅନୁକରଣ କରିବା। ତାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ଯେ ମୂଳ ଅର୍ଥକୁ ଅନୁକରଣ କରିବା। କେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେବା ଯେ ଅନୁ କ୍ରୁ ଆଉ ଅନ। ଅନୁ ଉପସର୍ଗ ଲାଗିଲା କ୍ରୁ ଧାତୁ ଅନ ପର ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଲା କି। ତାହେଲେ କ୍ରୁ ଧାତୁର ଅର୍ଥ ହେଲା କରିବା ଆଉ ଅନୁକରଣ ଯୋଉ ନୂଆ ଶବ୍ଦଟି ଆମେ ପାଇଲେ ଅନୁକରଣ ହଉଛି କଣ କରିବା ନକଲ କରିବା। ଏ କାମକୁ ଅନୁକରଣ କରିବା ବା ଦେଖିକି ସେଇଭଳି କରିବା। ହେଲେ ଏଇଟା ହଉଛି ମୂଳ ଅର୍ଥକୁ ଅନୁକରଣ କରିବା। ତାପରେ ଆସିଲା ମୂଳ ଅର୍ଥକୁ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଯୁକ୍ତ କରିବା। ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ଅର୍ଥ ସେଇ ଅର୍ଥର ଆଉ ଟିକେ ତାର ଉନ୍ନତିକରଣ ହେଇଯିବ। ଯେମିତି ଆମେ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବା। ସେ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ପ୍ର ଆଉ ବଚନ। ପ୍ର ଉପସର୍ଗ ଲାଗିଲା ବଚନ। ବଚନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କଣ ବଚନ ହେଲା ବାଣୀ ବା କଥା। ପ୍ର ଉପସର୍ଗ ଲାଗି ଯାଉଛି ନୂତନ ଶବ୍ଦଟି ଆମେ କଣ ପାଉଛେ ନା ପ୍ରବଚନ। କଣ ପାଉଛେ ପ୍ରବଚନ। ପ୍ରବଚନ କହିଲେ କଣ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବଚନ ବା ଉତ୍ତମ ବାଣୀ ଆମେ ଯୋଉଟା କହୁଛେ। ତାହେଲେ ଏଠି କଣ ଆସିଲା ନା ବଚନ ସେଇ ବାଣୀ ରହିଲା କିନ୍ତୁ ପ୍ର ଉପସର୍ଗ ଲାଗିଗଲା ପରେ କଣ ହେଇଗଲା ନା ପ୍ରବଚନ ହେଲା କି। ଆଉ ଟିକେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବଚନ ବା ଉତ୍ତମ ବାଣୀ ଆମେ କହିବା। ତେଣୁ ଏଠି ମୂଳ ଅର୍ଥକୁ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଯୁକ୍ତ କରିବା ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ତାହେଲେ ଉପସର୍ଗର ଭୂମିକା କଣ ଆମ ଭାଷା ଭିତରେ ଉପସର୍ଗର ଭୂମିକା କଣ ନା ଭାଷାକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର ଆକର୍ଷଣୀୟ ତଥା ଆଳଙ୍କାରିକ କରିବାରେ ଉପସର୍ଗର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିଲେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବଚନ। ବଚନ କହିଲେ ଆମେ କଥା ବା ବାଣୀ କହୁଛେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରବଚନ ହେଇଗଲା ବେଳକୁ ପ୍ରବଚନ ଶବ୍ଦଟି ଆସିଗଲା ବେଳକୁ କଣ ହଉଛି
उत्तम वाणी बा उत्तम वचन बोली आमे बुझु। उपसर्गर भूमिका है भाषा को सरस सुंदर आकर्षणीय तथा आलंकारिक करवा। तापर आमे टिके आलोचना करवा जे तुम मैंने शब्द गठन में पढ़ी पिला माने जे ओडिया शब्द भंडार को केते भाग में विभक्त करा जायछि 4 भाग में विभक्त करा जायछि। कौन कौन ना तत्सम तद्भव देशज और वैदेशिक। ठीक है तत्सम अर्थ ताहा सहित समान ना संस्कृत भाषा सहित समान। तद्भव तहिरु उद्भव और देशज कहले आम देश भितर प्रचलित शब्द गुड़िक और वैदेशिक कहले जोड़ाक बाहर देशर शब्द जेन टेबुल है चेयर है आम कहूचे कि आम ओडिया शब्द नुहे तेणु वैदेशिक ये किसी शब्द आम भाषा भितर प्रचलित अच्छी है। यहीटा को आम कहीं उपसर्ग भितर जानिले ना शब्दर गठन रीति संस्कृत नियम को अनुसरण करे। तत्सम शब्द कहले ताहा सहित समान ता सहित ना संस्कृत भाषा सहित समान तेणु संस्कृत भाषा प्रचलित जेहेतु शब्दर गठन रीति आमर संस्कृत नियम को अनुसरण करे तेणु संस्कृत भाषा प्रचलित उपसर्ग गुड़ी को आधार करी ओडिया शब्द को विचार करा जाए। मन रखिबा पिला माने संस्कृत भाषा रे समुदाय 20टी उपसर्ग प्रचलित। केतोटी 20टी उपसर्ग संस्कृत भाषा रे समुदाय 20टी उपसर्ग प्रचलित। कौन कौन से 20टी देखो प्र परा अप सम अधि सु निर उत दूर उत अति परि प्रति अव अनु बि अभि उप अपि एवं आ। यही 20टी उपसर्ग संस्कृत भाषार यही 20टी उपसर्ग आम ओडिया शब्द भितर आम व्यवहार करुचे। संस्कृत भाषार यही 20टी उपसर्ग किपरि व्यवहार कराउचे आम गोटे गोटे एबे आलोचना करिबा। प्रथम आसिला प्र उपसर्ग। प्र उपसर्गटी मन रखिबो पिला माने प्र उपसर्गटी उत्कर्ष उद्भव गति आधिक्य सर्वोत्व भाव ये सब अर्थ रे प्र उपसर्गटी व्यवहार करा जाय। लगी जेमते हम गोटे उदाहरण देखिबा प्रकोप प्र उ ह लगी सेमती प्रचेष्टा प्रचेष्टा हेले एठी प्र उपसर्ग लागिछि एठी मध्य प्र उपसर्ग लागिछि। सेहि भली तुमे आउ केतोटी शब्द मध्य प्र उपसर्ग लगे गठन करि परिबो जेमती प्रगति प्रचंड प्रदान ये सब शब्द गुड़िक प्र उपसर्ग लगे तुम्हें गठन करि परिबो। तापर आसिला परा उपसर्ग। परा उपसर्गटी हमर प्राधान्य व्यतिक्रम तिरस्कार विपरीत निंदा ये सब अर्थ रे हमर परा उपसर्गटी व्यवहार करा जाय। हेले परा उपसर्ग पराक्रम हेले कि पराक्रम कहले आमे कोन शक्ति को अर्थ आसु जेठी प्राधान्य अर्थ सेमती परा जी अ परा जय से भली तुम्हें परा उपसर्ग लगे पराभाव परामर्श पराहत इत्यादि शब्द गुड़िक गठन करि परिबो परा उपसर्ग लगे। तापर 3 नंबर रे आसले हमर अप उपसर्ग। अप उपसर्गटी हमर मंद अर्थ कुत्सित अर्थ विरोध विपरीत ये सब अर्थ रे हमर अप उपसर्गटी व्यवहार करा जाय। जेमते हम देखिबा अपकार अप रु अ है कि अपकार अर्थ कौन ना अनिष्ट करवा एटा को अर्थ को आसुची मंद अर्थ सेमती अपमृत्यु जोटा कि अकाल मरण केमती अप उपसर्ग लगुची सेमती अपख्याति अपवाद अपमान ये सब शब्द गुड़िक तुम्हें अप उपसर्ग लगे गठन करि परिबो। तापर आसिला सम उपसर्ग। सम उपसर्गटी हमर सम्यक सहित संहति आभिमुख्य निकट ये सब अर्थ रे व्यवहृत हुए सम उपसर्गटी। संवाद संवाद सम बद अ सम उपसर्ग बद धातु और अ पर प्रत्यय संवाद सेमती संहार सम रु अ से संजोग संसार समुचित ये सब शब्द गुड़िक सम उपसर्ग लगे गठन करि पारिबो। तापर आसिला हमर नि उपसर्ग। मन रखिबो पिला माने
ନି उपसर्गटी एक नास्ति सूचक यह एक नास्ति सूचक उपसर्ग यह समीप सम्यक सदृश्य पुष्टित आधिक्य ये सब अर्थ रे हमें नि उपसर्गटी व्यवहार करिबा निकृष्ट तो निकृष्ट ହେଲା मंद ତାହେଲେ निवारण निवारण ସେହିଭଳି ନିପୁଣ ନିଯୁକ୍ତ ନିବୃତ ଇତ୍ୟାଦି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମେ ନି ଉପସର୍ଗ ଲଗେଇ ଗଠନ କରି ପାରିବ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ଅଧି ଉପସର୍ଗ। ଅଧି ଉପସର୍ଗଟି ଆମର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଧିକ୍ୟ ଅଧିକାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ এই ସବୁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଅଧି ଉପସର୍ଗଟି। ତାହେଲେ ଅଧି ଉପସର୍ଗ ଏଠି ଅଧିକାର ଦେଖ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଅଧିକାର ଅଧି ରୁ ଆଉ ଅଧିକାର अर्थ है कौन ना दाबी है कि अधिनायक अधिनियक है अधिनायक से भली अधिवर्ष अधिवासी अधिमास ये सब शब्द गुड़िक अधि उपसर्ग लगे गठन करा जाई। आसला आमर सु उपसर्ग। सु उपसर्गटी यहाँ सब मंगल सुंदर सहज अनायास अधिक ये सब अर्थ रे हमर सु उपसर्गटी व्यवहृत होता है। बास है कि सु बास है सौरभ सु नाम है प्रशंसा एगुड़िक मंगल सुंदर सहज ये सब अर्थ रे सु उपसर्गटी व्यवहार करा जाए। से भली सु उपसर्ग लगे सुगम शब्द गठित हो पार सुजोग है कि ये शब्द आम सु उपसर्ग लगे गठन करी पारिबा। तापर आसला नीर उपसर्ग। उपसर्गटी माने अभाव बाहर निश्चय निशेष अतिशय ये सब अर्थ रे हमर नीर उपसर्गटी व्यवहृत होता है। नीर उपसर्ग देखिबा जल गोटे शब्द अच्छे नीर जल निर्जल अर्थ जल शून्य एटी क्या आसला अभाव अर्थ आसीगला जलर अभाव। तापर निर्गम 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 हेले निर्गम है बहिर्गमन एमती बाहर अर्थ रे आसीगला। सेमती नी उपसर्ग नीर उपसर्ग लगे निर्मल निर्मूल निर्जन ये सब शब्द गुड़िक नीर उपसर्ग लगे गठन करा जाई परिबो। तापर आसला दूर उपसर्ग। दूर उपसर्ग दूर उपसर्गटी मंद निंदा दुख निषिद्ध कष्ट आदि अर्थ रे व्यवहृत होता है। भाग्य दुर्भाग्य दुर्भाग्य है मंद भाग्य सेमती दुर्गंध दुर्गंध खराब गंध है कि मंद निंदा दुख निषिद्ध कष्ट ये सब अर्थ रे हमर दूर उपसर्गटी व्यवहृत होता है कि दूर उपसर्ग लगे आम दुर्घटना दुर्जन दुर्मूल्य ये सब नूतन शब्द गुड़िक आम गठन करी पारिबा। तापर आसला पुत उपसर्ग है कि पुत उपसर्गटी हमर अतिशय उत्कर्ष विरोध निंदा अभाव अकस्मात आदि अर्थ रे व्यवहृत होता है। उत्कर्ष उत्कर्ष गोटे शब्द अच्छी उत रुष है श्रेष्ठता सेमती उत नम त उन्नत है उच्च से भली उत उपसर्ग लगे उदासीन उत्क्षिप्त उत्कल इत्यादि शब्द गुड़िक आम गठन करी पारिबा। तापर आसला अति उपसर्ग। अति उपसर्गटी हमर आधिक्य अनुचित असीम अतिशय ये सब अर्थ रे व्यवहृत होता है। आधिक्य अनुचित असीम अतिशय ये सब अर्थ रे हमर अति उपसर्गटी व्यवहृत होता है। तो अतिक्रम अतिक्रम अत्यधिक अति अधिक है अति उपसर्ग लगुच से भली तुम अतिशय अतीत ये सब शब्द गुड़िक अति उपसर्ग लगे तुम्हें गठन करी पारिबो। तापर आसला परि उपसर्ग। परि उपसर्गटी हमर सर्वत्व भाव चतुर्दिग अतिशय क्रमश शेष सम्यक व्याप्ति सर्वत्र ये सब अर्थ रे व्यवहृत होता है। देखिए परि उपसर्ग लगे कि परिश्रम 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 है विशेष श्रम सेपरी परिकल्पना परिकल्पना
ଯୋଜନା ହେଲା ସେଇଭଳି ତୁମେ ପରିଣତ ପରିଚ୍ଛେଦ ପରିଣୟ ହେଲା କି ଏଇଭଳି ଆମେ ନୂଆ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ପରି ଉପସର୍ଗ ଲଗେଇକି ଆମେ ଗଠନ କରି ପାରିବା। ତାପରେ ଆସିଲା ପ୍ରତି ଉପସର୍ଗ। ପ୍ରତି ଉପସର୍ଗଟି ମନେ ରଖିବ ଆମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୀପ ବିପରୀତ ସାଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଶ୍ଚାତ ବିରୋଧ ସମାନ ଆଦି ଅର୍ଥରେ ପ୍ରତି ଉପସର୍ଗଟି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ହେଲା କି। ତାହେଲେ ପ୍ରତିକୂଳ 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 ହେଲା ପ୍ରତିକୂଳର ଅର୍ଥ ହେଲା ବିପକ୍ଷ। ସେଇଭଳି ପ୍ରତିକୃତି ପ୍ରତିକୃତି ହେଲା ପ୍ରତିମା ହେଲା କି। ପ୍ରତିମା ଏଠି କୋଉ ଅର୍ଥ ଆସୁଛି ଯଦି ଆମେ ପ୍ରତିମା କହିବା ତାହେଲେ ଏଠି କୋଉ ଅର୍ଥ ସାଦୃଶ୍ୟ ଆସୁଛି। ସେଇଭଳି ପ୍ରତିଦାନ ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଏଗୁଡିକ ଆମେ ପ୍ରତି ଉପସର୍ଗ ଲଗେଇକି। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ଅବ ଉପସର୍ଗ ହେଲା କି। ଅବ ଉପସର୍ଗ ଏଟା ଅଧୋଗତି ନିଶ୍ଚୟ ଘୃଣା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମାନ ଏସବୁ ଅର୍ଥରେ ଅବ ଉପସର୍ଗଟି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଦେଖ ଅବତରଣ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଆମେ ଦେଖିବା ଅବ ରୁ ଆଉ ଅନ ହେଲା କି। ଅବତରଣ ଅର୍ଥ ଓହ୍ଲାଇବା ହେଲା। ଏଟା କୋଉ ଅଧୋଗତି ଅର୍ଥ ଆସିଯାଉଛି। ସେମିତି ଅବସ୍ଥାନ ଅବସ୍ଥାନ ବାସସ୍ଥାନ। ସେଇଭଳି ଅବ ଉପସର୍ଗ ଲଗେଇକି ତୁମେ ଅବନ୍ନତି ଅବରୋହ ଏଭଳି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଗଠନ କରିପାରିବ। ତାପରେ ଆସିଲା ଅନୁ ଉପସର୍ଗ। ଅନୁ ଉପସର୍ଗଟି ଆମର ପଶ୍ଚାତ ହୀନ ସହିତ ସମୀପ ସମ୍ୟକ ଏଇ ସବୁ ଅର୍ଥରେ ଅନୁ ଉପସର୍ଗଟି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଅନୁଗାମୀ ଗମ ଇନ୍ ଅନୁ ହେଲା ଆମର ଉପସର୍ଗ ବା ପୂର୍ବ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଗମ ଧାତୁ ଇନ୍ ହେଲା ପର ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଲା କି। ଅନୁଗାମୀ ହେଲା ପଶ୍ଚାତଗାମୀ। ତାପରେ ଅନୁକରଣ ଅନୁ ରୁ ଅନ ସେଇଭଳି ଅନୁ ଉପସର୍ଗ ଲଗେଇ ତୁମେ ଅନୁକୂଳ ଅନୁଜ ଅନୁରୂପ ଏସବୁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମେ ଗଠନ କରିପାରିବ। ତାପରେ ଆସିଲା ବି ଉପସର୍ଗ। ବି ଉପସର୍ଗଟି ଆମର ବିଶେଷ ବିପରୀତ ବିହୀନ ବହୁ ପରସ୍ପର ଭିନ୍ନ ଏସବୁ ଅର୍ଥରେ ଆମର ବି ଉପସର୍ଗଟି ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖିବା ପକ୍ଷ ବା ବିପକ୍ଷ ବିପକ୍ଷ ଫଳ ବିଫଳ ବି ଉପସର୍ଗ। ସେମିତି ବି ଉପସର୍ଗ ଲାଗି ବିବିଧ ବିତୃଷ୍ଣା ବିଖ୍ୟାତ ଇତ୍ୟାଦି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମେ ଗଠନ କରିପାରିବ। ତାପରେ ଆସିଲା ଅଭି ଉପସର୍ଗ। ଅଭି ଉପସର୍ଗଟି ଆମର ସମ୍ମୁଖ ଉତ୍ତମ ଅପକୃଷ୍ଟ ସମ୍ୟକ ପୁନଃ ପୁନଃ ଏଇଭଳି ଏଇ ସବୁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଯେମିତି ଅଭିଜ୍ଞ ଅଭିଜ୍ଞା ଅଭିଜ୍ଞ ଅର୍ଥ ନିପୁଣ ପୁରା ଉତ୍ତମ ଅର୍ଥ ଆସିଯାଉଛି ଏଠି। ସେମିତି ଅଭିଧାନ ଅଭିଧାନ ହେଲା କି ଶବ୍ଦ କୋଷ। ସେମିତି ଅଭି ଉପସର୍ଗ ଲାଗି ଅଭିଜାତ ଅଭିଭାଷଣ ଅଭିଯାନ ଏଭଳି ନୂତନ ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଆମେ ଗଠନ କରିପାରିବା। ତାପରେ ଆସିଲା ଉପ ଉପସର୍ଗ। ଉପ ଉପସର୍ଗଟି ଆମର ନିକଟ ଆଧିକ୍ୟ ଦୀନତା ସାଦୃଶ୍ୟ ଘୃଣା ସାହାଯ୍ୟ ଏଇ ସବୁ ଅର୍ଥରେ ଆମେ ଉପ ଉପସର୍ଗଟି ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଯେମିତି ନିକଟ ଦେଖ ଉପକଣ୍ଠ ଉପ ଉପସର୍ଗ ଲାଗିଲା କଣ୍ଠ ଉପକଣ୍ଠ ଅର୍ଥ ନିକଟ। ସେମିତି ଉପକାର ଉପକୃ ହେଲା କଲ୍ୟାଣ ହେଲା କି ଏଟା ସାହାଯ୍ୟ ଅର୍ଥ ଆସିଯାଉଛି ଏଟା ନିକଟ ଅର୍ଥ ଆସିଯାଉଛି। ସେଇଭଳି ଉପକରଣ ଉପଗ୍ରହ ଉପବନ ଇତ୍ୟାଦି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଉପ ଉପସର୍ଗ ଲଗେଇ ଆମେ ଗଠନ କରିପାରିବା। ତାପରେ ଆସିଲା ଅପି ଉପସର୍ଗ। ଅପି ଉପସର୍ଗଟି ଏଟା ଭୂଷଣ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଅପି ଉପସର୍ଗଟି ଭୂଷଣ ଅର୍ଥରେ ଏଟା ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଅପିଧାନ ଅପିଧାନ ଅପି ଉପସର୍ଗ ଆସିଲା। ଯେମିତି ଅପିଚ ଅପିଚ ହେଲା କି ଏଟା ଭୂଷଣ ଅର୍ଥରେ ଏଟା ବହୁତ କମ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ଅପି ଉପସର୍ଗଟି ଏଟା ଭୂଷଣ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ 20 ନମ୍ବରରେ ଆସିଲା ଆମର ଆ ଉପସର୍ଗ। ଆ ଉପସର୍ଗଟି ଆମର ବିପରୀତ ଈଶ୍ୱର ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ୟକ ଏସବୁ ଅର୍ଥରେ ଆମର ଆ ଉପସର୍ଗଟି ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଯେମିତିକି ଆକର୍ଷଣ ଆକର୍ଷଣ ଅର୍ଥ ଟାଣିବା। এটা କୋଉ ଅର୍ଥ ଆସିଯାଉଛି ବିପରୀତ ଅର୍ଥ ଆସିଯାଉଛି।
ତାପରେ ଆଗମନ ଆ ଆଗମ ଅନ ଆଗମନ ଅର୍ଥ ଆସିବା ହେଲା କି ସେଇଭଳି ଆଜୀବନ ଆଦେଶ ଆପାଦ ଏଇଭଳି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଏଗୁଡିକ ହଉଛି ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ପ୍ରଚଳିତ 20ଟି ଉପସର୍ଗ। ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଏହି ଉପସର୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟତୀତ ଏଇ ଯୋଉ ଉପସର୍ଗ ଆମେ 20ଟି ଆଲୋଚନା କଲେ এই 20ଟି ଉପସର୍ଗ ବ୍ୟତୀତ ସଂସ୍କୃତର କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ହେଲା କି ଯୋଉଟା କି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଉପସର୍ଗ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। ଦେଖିବା ତାର କେତୋଟି ଉଦାହରଣ ଅଛି ଦେଖ ହେଲା ଅନ୍ତଃ ଆଭି ପୁନ ବହି ସତ୍ ଏଗୁଡିକ ହଉଛି ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଉପସର୍ଗ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି। କେମିତି ଦେଖିବା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅନ୍ତଃସ୍କରଣ ଅନ୍ତଃ ଗତ ତାହେଲେ ଏଠି ଉପସର୍ଗ କଣ ଆସିଲା ଅନ୍ତ ଉପସର୍ଗ ଆସିଲା। ସେଭଳି ଆବିର୍ଭାବ ଆବିଯୁକ୍ତ ଭାବ ଆବିଷ୍କାର ଆବିଷ୍କୃତ ସେମିତି ଆବି ଉପସର୍ଗ ଲାଗିକିରି ଏଗୁଡିକ ଗଠନ ହେଇଛି। ସେମିତି ପୁନଃ ଉପସର୍ଗ ଲାଗି ପୁନର୍ଗମନ ପୁନର୍ବାର ପୁନର୍ବିବାହ ହେଲା କି ତାପରେ ବହି ଉପସର୍ଗ ଲାଗି ବହିର୍ଜଗତ ବହିଷ୍କାର ବହିର୍ଭୂତ ସତ୍ ଉପସର୍ଗ ଲାଗି ସତ୍ସଙ୍ଗ ସଦୁପଯୋଗ ସମୁପାୟ ଇତ୍ୟାଦି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଗଠନ ହେଇପାରିବ। ଏଗୁଡିକ ହଉଛି ସଂସ୍କୃତର ଶବ୍ଦ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଏଗୁଡିକ ଉପସର୍ଗ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ହେଲେ ଉପରୋକ୍ତ ଆଲୋଚନାରେ ଆମେ ସଂସ୍କୃତ ଉପସର୍ଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାରକୁ ବିଚାର କଲେ। ଏହି ସଂସ୍କୃତର ଏହି ଉପସର୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଅବୟ ମଧ୍ୟ ହେଲା କି ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ଗଠନରେ ଅନୁରୂପ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ କରିଥାଏ। ତାର କେତୋଟି ଉଦାହରଣ ଆମେ ଦେଖିବା କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ନେଇକି ଦେଖ ଯେମିତି ଶବ୍ଦ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଅଣଫୁଟା ବା ନାମଞ୍ଜୁର ବେଆଇନ କୁପୁତ୍ର ଏ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଗଠନ କେମିତି ହେଇଛି ତାର ଗଠନ ରୀତି ଦେଖିବା ଅଣଫୁଟା ଅଣ ଅଣ ଆଉ ଫୁଟା ନା ମଞ୍ଜୁର ବେ ଆଇନ କୁ ପୁତ୍ର ହେଲେ ଅଣ ନା ବେ କୁ ଏଗୁଡିକ ସବୁ ହେଲେ କଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉପସର୍ଗ। ହେଲେ ଏଠାରେ ଅଣ ନା ବେ କୁ ଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉପସର୍ଗ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏଗୁଡିକ କେହି କେହି ଅଣ ସଂସ୍କୃତ ଉପସର୍ଗ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ବେଳେ କେହି କେହି ଏହାକୁ ଉପସର୍ଗ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ନାହିଁ ଉପସର୍ଗକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ କେତୋଟି ଉଦାହରଣ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଅ ଉପସର୍ଗ ଲାଗି ଅକ୍ରୂର ଅକ୍ଷତ ଅଖଣ୍ଡ ଅଗାଧ ଅଚଳ ଅ ଉପସର୍ଗ ଲାଗିକିରି ସେଇଭଳି ଅଣ ଉ ନା ବେ ଲାଗି ତାକୁ ସେଇଭଳି ତାର ଆଉ କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ଏଠି ଦିଆଯାଇଛି। ପିଲାମାନେ ତାହେଲେ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯୋଉ ଆଲୋଚନା କଲେ ଉପସର୍ଗ ମାନେ ଉପସର୍ଗ କେମିତି ଗଠିତ ହଉଛି ଉପସର୍ଗ ଲାଗିକିରି କିଭଳି ନୂତନ ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଗଠିତ ହଉଛି। ଏବେ ଆମେ କଣ ମାନେ କେତେ ଶିଖିଲେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ଏଠି ଦେଇଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଆମେ ଗଠନ ରୀତି ଦେଖିବା ଏ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ କିଭଳି ଗଠିତ ହେଇଛି। ହେଲେ ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦ ଅଛି ଏଠି ପ୍ରଦାନ ହେଲା ପ୍ରଦାନ ଶବ୍ଦଟି କିପରି ଗଠିତ ହୋଇଛି ପ୍ରଦାନ ଶବ୍ଦଟି କୋଉ ଉପସର୍ଗ କୋଉ ଧାତୁ ଆଉ କୋଉ ତା ପର ପ୍ରତ୍ୟୟ କଣ ଲାଗିଛି କଣ ହବ ଏଠି ଦା ଅନ ହେଲା କି ଦା ଅନ ଉପସର୍ଗ ଦା ଧାତୁ ଅନ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗରେ ପ୍ରଦାନ ଶବ୍ଦଟି ଗଠିତ ହେଇଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ ଶବ୍ଦଟି କିପରି ଗଠିତ ହେଇଛି କୋଉ ଉପସର୍ଗ ଏଠି ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି ଦେଖ ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ ପ୍ରତି ଆ ଗମ ଅନ ହେଲା କି ପ୍ରତି ଆ ଗମ ଅନ ପ୍ରତି ଉପସର୍ଗ ଏଠି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଆରକ୍ତ ଆରକ୍ତ ଶବ୍ଦଟି କିପରି ଗଠିତ ହେଇଛି ଆ ରକ୍ତ ହେଲା କି ଆ ରକ୍ତ ଆରକ୍ତ ହେଲା କି ଏଠି ଆମେ ପ୍ରତି ଆ ନାଇଁ ଏ ଉପସର୍ଗ ଗୁଡିକ ଆମେ ପାଉଛେ। ତାପରେ ଆସିଲା ପରାସ୍ତ ପରାସ୍ତ ଶବ୍ଦଟି କିପରି ଗଠିତ ହୋଇଛି ପରା ଅସ୍ତ ସେଇଭଳି ସନ୍ତାପ ସନ୍ତାପ ତାପରେ ଆସିଲା ନିବୃତ ନିବୃତ ଶବ୍ଦଟି କିପରି ଗଠିତ ହୋଇଛି ନିବୃତ
तापर आसिला जन दुर्जन शब्दटी दुर्जन दुर्जन सेमती वितृष्णा वितृष्णा ताले शब्द गुड़िकर गठन रीति आम देखिले तापरे आउ गोटे क्वेश्चन अच्छे आम आलोचना करबा जे निम्नलिखित प्रकृति प्रत्यय दे देछि नुआ शब्दटी कौन आसीबो आमे देखिबा नुआ शब्द कौन आ गम अन गम धातु आ पूर्व प्रत्यय अन पर प्रत्यय कौन आसीबो नूतन शब्दटी आ गम अन आगमन हैला कि कौन आसिला आगमन सेमती सम श्रु अ हैला श्रु धातु सम हैला उपसर्ग अ हैला परसर्ग सम श्रु अ कौन ला संसार तापर सेमती अधिकृ अ अधिकृ अ कौन ला अधिकार एभली निर्जल अ हैला निर उपसर्ग जल आउ अ जल धातु अपर प्रत्यय कौन आसीबो नूतन शब्दटी निर्जल अति अल्प कौन आसीबो अत्यल्प तापरे प्रति रूप ताले माने ए दुटी क्वेश्चन आम आलोचना कले एबे गृह कार्य खातार लेखिकी नियो निम्नलिखित उपसर्ग जोग करी आम उपसर्ग विषय आलोचना कले उपसर्ग केमती व्यवहार कर देखिले किभली नूतन नूतन शब्द सृष्टि करुछि ताले ए जो उपसर्ग गुड़िक देइछि निम्नलिखित उपसर्ग जोग करी दुईटी लेखाएं शब्द गठन करिवो प्रति उपसर्ग लगे परा उपसर्ग लगे दुईटी शब्द नि उपसर्ग लगे दुईटी शब्द उत उपसर्ग लगे दुईटी शब्द बी उपसर्ग लगे दुईटी शब्द आउ उप उपसर्ग लगे दुईटी शब्द करी तुम श्रेणी शिक्षक जे तुम ग्रामर पढ़ाउछन्ती तांको तुमे देखियो। धन्यवाद पिला माने।